Donc, dans le cas, j'ai l'identité, donc j'ai ça, c'est juste E plus F. Donc, il faut dire la matrice E plus la matrice F. Donc, ça va me faire quoi? Donc, ça va me faire, donc, on a fait la diagonale, il n'y a que des zéros. Donc, j'active le E, donc c'est B carré 0, 4 bêta. On va donner un des deux, je suis d'accord que c'est des 0. Donc, on dit à la matrice J. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Donc, comme donc il faut toujours vérifier que la diagonale fait que des zéros. Donc, toujours la matrice de Jacobi, la diagonale fait que des zéros. On a connu comme autre chose que zéro, ça veut dire qu'on s'est trompé dans les calculs. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette méthode? ميسيو هذا راحت لي كونيكسيون بغيت تسقسي كي تحسب الدياغونال الا ما طاولكش كوميتريس كيف تحسبه هيا دي قلت لك يعطيو لك باسكو دي اللي توجور دياغونال باسكو دي تدي هادو تدي لي زيليمون تاع لا دياغونال صحيح وي الا ما كانوش كيف تحسب موزع واه هايدي نديروها في الحاله العامه يعطيو لك هكا ا بي سي صحيح donc d moins 1 c'est quoi c'est l'inverse تاع les éléments de la diagonale c'est-à-dire يجيو هكا 1 sur A 1 sur B 1 sur C وشي الاخر كاع سي دي زيرو وي ميرسي صحيح est-ce que la méthode هذه elle est claire pour tout le monde وي حنا ما نحتاجوش الكوماتريس باسكو دائما يكون عندنا فوالا باسكو دائما يكون دياغونال donc je répète كون يقولوا لكم trouver la matrice J à l'aide de la décomposition DEF vous êtes obligé d'utiliser la forme صحيح تعقلوا عليها J c'est D moins 1 fois E plus F c'est bon est-ce que c'est bon pour tout le monde Oui, c'est bon. très bien donc c'était quoi la première donc c'est bon qu'on a explicité les matrices de Jacobi. Alors, trouver une condition nécessaire et suffisante pour la convergence de la méthode de Jacobi. Donc, quoi est-ce que vous rayon spectral. Voilà. Donc, parce que nécessaire et suffisant. Donc, nous disons la matrice. Donc, nous allons écrire bêta carré, 4 bêta. كوس سايدر كي نديرو غادي نعاود نخدموها وحدها donc واش كانت دوك كانوا عندي هنا 0 0 0 هنا كانت عندي 2 هنا كانت عندي 4 بيتا كاري هنا واش كان عندي نو تما بيتا او كاري وتحت 4 بيتا او كاري شنو نعاود نشوف باسكو راني كاتبها في الكوريجي وي مسيو تما بيتا او كاري تحت 4 واه هنا بيتا كاري وتحت 4 بيتا Voilà, هنا 0. Donc, le rayon spectral, comment je le calcule? Donc, le polynôme caractéristique, c'est le déterminant de J moins X fois I. Donc, c'est égal. Donc, on a donc 0, 0, 0, bêta carré, 0, 4 bêta, 0, 2 et 0. On va devoir se dire. Donc, la diagonale, je fais moins x, moins x, moins x. Donc, ça va faire quoi? Donc, ça va faire déterminant de moins x, bêta carré 0, 0 moins x, 4 bêta, et 2, 0, moins x. Donc, ça va faire quoi? 2 moins 2 fois 4 bêta à la puissance 3 normalement. نحسبوها دوك نحسبوا بارابور ا هذه دوك هنا نديروا الاشاره دوك زائد ناقص زائد
Donc, ça va faire moins x fois, donc, ça va faire x carré, plus 2. Donc, ça va faire 4 bêta 3. C'est-à-dire, Oui, monsieur. ça. Oui. Donc, ça va faire moins x3 plus 8 bêta 3. Donc, si on met hadi égal à 0, donc PJ de x égale à 0, ça voudra dire que moins x3 plus 8 bêta 3 égale à 0. Ça veut dire que x3 est égal à 8 bêta 3. Et donc, x, c'est quoi? La racine de 8 Racine cubique de... Oui. L'IA, donc la racine cubique de 8 bêta 3. L'IA bêta, la racine cubique de 8. de bêta. Oui. La racine cubique de 8, monsieur. De bêta, مانيش غلط. Oui. Non. Donc, ما يهمش donc ما كاينش plus ou moins parce que la racine cubique هذه. C'est 2 bêta. Donc, هنا عندي غير racine وحده. Donc, le rayon spectral, c'est quoi? C'est quoi le rayon spectral? 2 la valeur absolue de bêta. Voilà, donc c'est 2 valeurs absolues de bêta, donc c'est 2 valeurs absolues de bêta. Donc, واش مخص هذا يكون صغير على 1. 1. Voilà. Ça voudra dire que bêta en valeur absolue صغير على 1 demi. Bêta entre moins 1 demi et 1 demi. Voilà. Donc, comment باين, je pense. Oui, كيف كيف. Voilà, c'est la même condition. Donc, on dit pour que Jacobi est-ce que la méthode est claire pour tout le monde? Oui, monsieur. Ça. Alors, ce que nous donc, expliciter la matrice de Jacobi-Gauss-Seidel, trouver les conditions nécessaires suffisantes pour la méthode de Jacobi. C'est bon. Donc, maintenant, on fait la même chose, mais pour Gauss-Seidel. Donc, on fait tout ce qu'on vient de faire pour Jacobi, on le fait pour Gauss-Seidel. Donc, je نعاود نقلعهم من الأول. Donc, عاود عندي la matrice A تاعي c'était quoi? Donc, c'était 1, 1, 1. Mais c'était moins bêta carré, moins 4 bêta. Moins 2. Voilà. Donc, toujours, D هو هذا. Le E هو تحت moins E هو التحتاني. وموان F هو الفوقاني. On a donc on a toujours D, c'est 1, 1, 1. Et c'est toujours l'identité. E, c'est toujours moins, donc c'est toujours bêta carré 0, 4 bêta. 0, 0, 0. Et F, c'est toujours donc que des 0. Non. Moins 2 ou les 2, chez la fois, c'est des 0.
Donc, moins F, toujours les faux la diagonale, moins 1, toujours les la diagonale, le D, c'est toujours la diagonale. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Donc, on va se mettre dans AX égale à B. Ça voudra dire que D moins E moins F fois X égale à B. Ça voudra dire. Alors, vous voyez là, comme عاقلين, في Jacobi, je vais traiter D. Ou le E ou le F, dit-on de l'autre côté. Est-ce que راكم معايا؟ Oui. صح. قص صايدر واش ندير؟ نخلي دي موان او هنا والاف هو اللي نديه دو لوتر كوتي. دونك هذه نردها هكذا دي موان او. دونك زدت هاد الموان او اللي ما كاش كاين في جاكوبي. دونك فوا اكس موان اف اكس ايكال ا. دونك هذا الاف اكس جو في لو رامي دو لوتر كوتي. دونك تولي لي دي موان او فوا اكس ايكال اف اكس بلس بي. ومن بعد واش ندير؟ دونك هاد دي موان او. دونك باش نقلعها فاش نملتيبلي؟ دي موان او ترانس ماتريس انفيرس. فوالا. دونك تجيني اكس. دونك نضرب في دي موان او موان 1. دونك تجيني اكس ايغال دي موان او موان 1 فوا اف بلس اكس بلس دي موان او موان 1 فوا بي. دونك هنا ندير اكس كا بلس 1 وهنا ندير اكس كا. Donc, هاد لا ماتريس كاع دي موان او موان 1 اف يسموها لا ماتريس دو جاكوبي ال 1. وهاد دي موان او بلس بي هو لو نوفو تي تاعي. Alors, est-ce que la méthode est claire? Oui ou non? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Donc, la matrice تاعي اللي نحوس عليها تاع جاكوبي هي هذه. Donc, je cherche L1 égale D moins E moins 1 fois F. Alors, D moins E, c'est quoi? Donc, نجبدها منها خير. D moins E هي كاع هذه. باسكو هو هذا الموان E هو التحتاني والدي هو هذا. Donc, c'est pas la peine de ندير هذا دي موان او هذا. صحيح؟ دونك هاو هذا الموان او راه هنا والدي راه هنا. دونك دي موان او هي توت سيت بارتي. اسكو vous êtes d'accord? Oui, monsieur. صح. دونك واش مجات؟ دي موان 1 دونك جات كو دي 1. ومن بعد هنا عندي موان بيتا كاري موان 4 بيتا. هنا زيرو باش الاخر باش كلشي دي زيرو. دونك هادي جو في l'inverser. Je vais la multiplier par la matrice F. Donc la matrice F اللي هي هادي. Donc que des 0 ou 2. 0, 0, 2, 0, 0, 0. Alors là, on n'a pas le choix. Donc, ma cache une formule pour les matrices triangulaires. Déterminant simple, c'est 1 fois 1 fois 1. C'est l'inverse. Donc, je suis obligé de faire la matrice, la méthode des comatrices. Donc, ça veut dire que je vais inverser une matrice. 1 sur déterminant fois transposé sur comatrice. Voilà. Donc, pour gagner du temps, regardez directement le calcul شحال خرج. Donc, هذه la matrice de Gauss-Seidel. Donc, هذه دي موان او تاعنا. Donc, directement هي دي موان او موان 1. Donc, خرجت تشبه لهم. En quelque sorte, c'est-à-dire ماشي صحيح. Donc, une fois تحسب دي موان او موان 1,
tu vas la multiplier par F et tu vas obtenir cette matrice. Donc, نكتبها direct, donc 2 bêta carré et 8 bêta 3. Tu vas obtenir ça, donc tu vas obtenir 0, 0. 2 bêta carré, 2 bêta carré, 8 bêta 3. Alors, qu'est-ce que tu vas remarquer? Comme la matrice de Jacobi, la diagonale est toujours nulle. La méthode de Gauss-Seidel, la première colonne, elle est toujours nulle. Ça y est? مسيو Ouais. مسيو كيفاش حسبنا دي موان زان حسبنا بالكوماتريس Le comatrice, ouais. داكور طيب انا غير باش نريزومي كتبت هادي كاع تعرفوا ديروها لا ميثود لا كوماتريس ولا نعاودوا لها نورمالمون. عاودها ميسي نعرفها عاودها معليش صح. دونك اول حاجه لا كوماتريس سي كو دونك نحسبوا لا كوماتريس دو دي موان. دونك اول حاجه نوزعوا الاشاره. طيب دونك هنا تجي بلس موان بلس بعد شغل تبدا تالتيرني عاود موان بلس موان عاود بلس موان بلس. دونك عمرو ولا يجيك شغل دو موان مع بعض ولا دو بلس مع بعض. صحيح شكون راكم معايا جوسكو؟ وي صح. نعاود نجي لهنا. دونك هنا وين راني في السطر الاول في العمود الاول. دونك نقلع السطر الاول نقلع العمود الاول ونحسب الديتيرمينون. دونك ça va me faire 1 وهنا 0. دونك هنا ça fait 1. سي بون. نعاود نجي لهنا راني في السطر الاول العمود الزاوج. دونك نقلع السطر الاول العمود الزاوج تجيني موان بيتا كاري وهنا 0. دونك هنا موان بيتا كاري. عاود نجي لهنا السطر الاول العمود الثالث. دونك نقلع السطر الاول العمود الثالث نحسب الديتيرمينون. دونك سي 4 بيتا 3 موان 0. دونك جات 4 بيتا 3. عاود نجي لهنا deuxième ligne première colonne. Donc la deuxième ligne première colonne ça va me faire 0 moins 0. donc c'est un 0. عاود نجي لهنا نقلع السطر الزاوج العمود الزاوج. نقلع السطر الزاوج العمود الزاوج ça va faire 1 moins 0 c'est 1. عاود نجي هنا السطر الزاوج العمود الثالث. دونك نقلع السطر الزاوج العمود الثالث تجيني moins 4 بيتا moins 0. donc moins 4 بيتا. عاود نجي لهنا السطر الثالث العمود الاول نقلع السطر الثالث العمود الاول سي 0 moins 0 c'est 0. عاود نجي لهنا نقلع السطر الثالث العمود الزاوج. donc c'est 0 moins 0 c'est 0. عاود نجي لهنا السطر الثالث العمود الثالث نقلع السطر الثالث العمود الثالث c'est 1 moins 0 c'est 1. كي ندخل الاشاره دونك واش تولي لي؟ دونك الاشاره زائد تبقى لي 1. الاشاره ناقص مع الناقص تولي لي بيتا كاري زائد 4 بيتا 3 ناقص 0 0 زائد 1 1 ناقص 4 بيتا 4 بيتا 0 0 0 1 بالزائد 1. صحيح. ومن بعد نقول باللي d moins e moins 1 c'est quoi? Donc c'est 1 sur le déterminant fois la transposée de la comatrice. Donc déterminant كيفاش نجبدها؟ Donc directement maintenant parce que c'est une matrice triangulaire. Donc déterminant تاعها هو le produit تاع la diagonale c'est 1 fois 1 fois 1. Donc شحال جا؟ 1. 1 sur 1 c'est 1. نبقى لي ندير la transposée تاع la comatrice. Donc les lignes نبداو des colonnes. Donc السطر الاول 1 بيتا كاري 4 بيتا 3 يولي هو الكولون الاولى. يولي 1 بيتا كاري 4 بيتا 3. ومن بعد هذا 0 1 4 بيتا ومن بعد هذا 0 0. هذه d moins e moins 1 que je vais multiplier par هذه 0 0 2. donc نزيد نضربها ونشوف est-ce que je trouve la même chose.
نضربها في هذه pour trouver ça. Vous pouvez faire le calcul tout seul, vous allez trouver la même chose. Est-ce que la méthode est claire? وشي عاونا بديت على ميثود. ما هي؟ راني درتها دروك اون ديتاي. لا في البداية كاع كنت درنا دي موا او اكس ايكال بي بلس اف. ايه صح على هذه. وي تم. هيا هاودا الاو هاودا الا تاعي. لا دياغونال هذه سميتها دي، دونك دي هو اللي فيه كو لا دياغونال، والتحتانيه هذه سميتها موان او، دونك الاو هو اللي فيه كاع لي زيليمون تاع التحت بالموا، والاف والموان اف هذه الفوقانيه، دونك الاف هما كاع لي زيليمون الفواكا بالمو. سي بون؟ وي وي سي. دونك لا ماتريس تاعك سي دي موان او، هيا دي موان او موان اف. دونك هنا ا سي دي موان او موان اف. دونك كي تعوض في السيستم تاعك انت راه عندك ا اكس ايكال ا بي، يولي لك دي موان او موان اف اكس ايكال ا بي. في لا ميثود دو جاكوبي هنا تخرج غير دي والاو والاف يروحوا دو لوتر كوتي. في لا ميثود دو غوس-سايدل تخرج دي موان او والاف هو اللي يروح دو لوتر كوتي. دونك هذه نشرناها ولات لي دي موان او فوا اكس موان اف اكس ايكال ا بي، ومن بعد هذا الموان اف اكس يروح دو لوتر كوتي. دونك ولات لي دي موان او فوا اكس ايكال اف اكس بلس بي. باش نتخلص من دي موان او ضربتها في دي موان او موان 1، وهنا ثاني ضربت في دي موان او موان 1، ولات لي اكس ايكال دي موان او موان 1 فوا اف بلس دي موان او موان 1 فوا بي. صحيح؟ هذه لا ماتريس هي لا ماتريس دو غوس-سايدل. داكور ميسي. سي بون؟ وي يس. تري بيان. دونك من بعد هذه دي موان او موان 1 حسبناها بلا ميثود دو لا كوماتريس وضربناها في الاف ولقينا لا ماتريس دو غوس-سايدل اللي قلت لكم توجور لا بروميير كولون تاعها اللي توجور نول. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette méthode? مسيو كيفاش تجي لا كيستيون تاع باش نديرو هاد الميثود؟ يقول لكم هكذا، دوك نعاود نولي ليكزارسيس كما هنا قال لك اكسبليسيتي لو ماتريس دو جاكوبي دو غوس-سايدل. طيب في الكونكور واش يكتب لك؟ يكتب لك هكذا، يكتب لك افيك لا ديكومبوزيسيون DEF. Quand il explique avec la décomposition DEF, tu es obligé de faire comme on a fait maintenant. Merci. Ça, très bien. Donc, voilà. Donc, c'est bon, on a trouvé la matrice de Gauss-Seidel. Maintenant, on a trouvé les conditions nécessaires et suffisantes pour la convergence de la méthode de Gauss-Seidel. Donc, comment on fait? Donc, comment faire pour trouver les conditions nécessaires et suffisantes pour la convergence de Gauss-Seidel? نحسبوا لو rayon spectral. Voilà. Donc, on a le rayon spectral de Hadi. Donc, on va effacer tout ça. Donc, la matrice L1, شحال لقيناها؟ هنا لقينا 0 0 0 ومن بعد نروح نشوف كوريجي. دونك هادي لقينا 2 بيتا كاري. دونك هادي نيشان هادي دي موان زين لقينا. دونك سي 2 بيتا كاري et 8 بيتا 3. Deux, 2. Très bien.
Alors, donc le polynôme caractéristique de L1, c'est le déterminant de L moins xi, c'est égal. Donc, c'est donc 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 bêta carré, 8 bêta 3. بعد واش ندير دونك نجي هنا ندير moins x moins x moins x. Donc c'est égal moins x 0, 0, 0 moins x 0 et 2 bêta carré 8 bêta 3. Donc c'est quoi هنا le déterminant? moins x, oui, bêta. X au carré, 8 bêta. Parce que c'est une matrice triangulaire. Donc, déterminant le produit de 3. Donc, c'est moins x fois moins x, c'est x au carré, fois 8 bêta 3 moins x. Donc, le spectre de L1, c'est quoi? C'est 0 et 8 bêta 3. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ah. Donc, le rayon spectral, c'est quoi? C'est le max, 0 et 8 bêta 3. C'est égal à quoi? 8, la valeur absolue de bêta 3. Voilà, donc c'est 8, la valeur absolue de bêta à la puissance 3. Donc, هذه خاصها تكون كيفاش خاصها تكون؟ Inférieur à 1. Voilà. Donc, rho de L1 inférieur à 1, ça voudra dire que 8 bêta 3, voilà. Ça veut dire que bêta 3 inférieur à 1 sur 8. Donc, ça veut dire que bêta inférieur à la racine cubique de 1 sur 8. l'IA, quelle est la racine cubique de 1 sur 8? 1 demi. Donc, bêta, en valeur absolue, ça veut dire que bêta, Entre 1 moins 1 demi et 1 demi. voilà. Est-ce que c'est la même chose qu'avant? Oui. Oui. Oui, mais Oui. Donc, si on a Jacobi ou Gauss-Seidel convergent, il suffit de prendre bêta dans l'intervalle moins 1 demi et 1 demi. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette méthode? C'est clair pour tout le monde? Non, oui, c'est clair. Très bien. Et donc, donc c'est bon. Donc la condition nécessaire et suffisante pour que la méthode de Jacobi converge, donc on a moins 1 demi, 1 demi. Condition nécessaire et suffisante pour que la méthode de Gauss-Seidel converge, c'est moins 1 demi, 1 demi. Montrer que c'est les deux méthodes convergent. Donc montrer que si les deux méthodes convergent, donc il faut que converger moins 1 demi, 1 demi. La méthode de Gauss-Seidel converge plus vite que celle de Jacobi. Alors, pourquoi la méthode de Gauss-Seidel converge plus vite que celle de Jacobi? Alors, on a le rayon spectral, 8 bêta 3. On va effacer tout ça. Le rayon spectral de N1, on a 8 bêta 3 en valeur absolue. Ou le rayon spectral de J, معليش نشوف في الكوريجي. de la bêta aussi. Non? Deux valeurs absolues de bêta. Voilà, donc deux valeurs absolues de bêta.
On a 2 valeurs absolues de bêta. Donc là, comme عاقلين في البريزونسيال كنا درنا حالة لوا donc je me rappelle pas bien mais المهم كانت تخرج لنا شغل هكذا rho de la méthode à la puissance k fois quelque chose fois erreur 0 ولا حاجة ما عرفنا عليها هذه. On avait fait la formule. Oui, demain. Donc, ça veut dire quoi? On a dit que c'est inférieur à epsilon, un truc comme ça. Donc, ça veut dire que plus la quantité est petite, plus ça converge plus rapidement. C'est le nombre d'itérations pour que l'erreur. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus le rayon spectral est petit, puis on fait moins d'itérations pour obtenir l'erreur. Inch'Allah. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, je connais la méthode la plus rapide, il y a le plus petit rayon spectral. Donc, en fait, on va les comparer, on va se référer. L'icône صغير هو l'icône le plus rapide. Donc, on va calculer ça. On va calculer ρ de J moins ρ de L1. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 valeur absolue de bêta moins 8 valeur absolue de bêta à la puissance 3. Est-ce que vous avez Oui, monsieur. Ça. Donc, je vais 2 valeurs absolues de bêta, je vais en valeur absolue. Donc, fois 1 moins 4 valeur absolue de bêta au 4. Donc, elle est positive. Donc, on a le bêta où il est d'ailleurs. Je suis connu convergent. Moins 1,5. Moins 1,5. Ça veut dire que bêta en valeur absolue inférieur à quoi? 1,5. À 1,5. Donc, ça veut dire que bêta au carré inférieur à 1 sur 1 sur 4. 4. Ça veut dire que 4 bêta au carré inférieur à 1. Donc, ça veut dire que moins 4 bêta au carré, il est supérieur à moins 1. 1 moins 4. C'est 1 moins 4 bêta. Hein? Oui, oui. 1 moins 4 bêta au carré est supérieur à 0. Donc, on va نزيد 1 وهنا نزيد 1. Et donc, 1 moins 4 bêta carré, il est supérieur à quoi? À 0. À 0, parce qu'on a 1 moins 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Et donc, le rayon spectral de J moins le rayon spectral de L1 est supérieur à 0. Ça veut dire quoi? Le rayon spectral de J est supérieur à le rayon spectral de L1. Voilà. Donc, le rayon spectral de J est le كبير. Donc, ça veut dire que le rayon spectral de Gauss-Seidel est صغير. Et donc, d'après la formule, elle est plus rapide. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? شنو ما فهمتش هذه النقطة اللي درت فيها. ما نقطة؟ كيفاش عرفنا باللي جي كبير على الآن؟ حنا واش درنا؟ حسبنا لو rayon spectral de J ناقص لو rayon spectral de Gauss-Seidel. Le rayon spectral de J calculé c'est 2 valeurs absolues de bêta. Ou le rayon spectral de Gauss-Seidel calculé c'est 8 valeurs absolues de bêta puissance 3. Donc on نحسب هذه ونشوفها est-ce que positive ou négative. صحيح؟ اشكرك معايا. وي مسيو وي. صح. ومن بعد واش درت؟ 2 valeurs absolues de bêta خرجتها en facteur. جاتني 1
moins 4 valeur absolue de bêta au carré. Donc, il y a deux valeurs absolues de bêta. Ça y est, c'est positif. Quand on voit le signe, il y a 1 moins 4 valeur absolue de bêta au carré. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Le bêta, les deux méthodes convergent. خاص تكون بين moins 1 demi ou 1 demi. Donc la valeur absolue de bêta خاصها تكون صغيره على 1 demi. وشفت لو سين تاع هذه. دونك ضربت في او كاري جاتني صغيره على 1 كار، ضربت في الكار جاتني صغيره على الواحد، ضربت في الناقص واحد جاتني كبيره على ناقص واحد، وزدت واحد لي دو كوتي جاتني كبيره على الصفر. دونك هذه كبيره على الصفر معناتها باللي غو دو جي مو غو دو ال 1 كبيره على الصفر، معناتها باللي غو دو جي كبيره على غو دو ال 1. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. D'accord. Donc, puisque... Monsieur, Oui, monsieur, le rayon spectral الكبير هو اللي converge بالخف. là, صغير. d'accord. Parce que هنا واسمع عندك هنا في la formule عندك rho de la méthode puissance k inférieur à epsilon. Donc, شحال moins هذا يكون صغير شحال moins tu as besoin d'un k plus petit باش تكون صغيرة على le même epsilon. Merci. C'est bon? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Pas de questions? Très bien. Donc, on va passer à l'exercice 3. C'est bon, comme maintenant exercice 2, on passe à l'exercice 3. Donc, attendons la matrice A. Attendons A strict positif ou nul, ou le bêta de constante réelle. Regardons pour quelle valeur de alpha et bêta la matrice est-elle inversible? Ça veut dire quoi une matrice inversible? Déterminant différent de ça. Voilà. Déterminant différent de 0. Alors, حاجة ما احنا ما كناش نهضروا عليها. باش تابليكي la méthode de Jacobi ou Gauss-Seidel, il faut toujours que A soit inversée. C'est-à-dire كي تكون la matrice A ماشي inversée, ما عندك ما دير Jacobi ou Gauss-Seidel. صحيح parce que تولي عندها pas de solution ولا une infinité de solutions. صحيح. Donc احنا ما كناش نفيريفيو mais normalement نفيريفيو. صحيح. Parce que كي يكون déterminant égal à 0, اصلا ما كانش solution ولا كاين une infinité de solutions. Donc les méthodes هادو Jacobi ou la Gauss-Seidel elles servent à rien. Donc on va calculer le déterminant de A, غادي يخرج لنا en fonction de alpha et de bêta. نكتبوها هذه 1 0 1. Donc exercice 3. Zéro, 1, 0, 1, 0, alpha, bêta. Donc, déterminant de A. 1, 0, 1. Donc, on calcule par rapport à quoi? Par rapport à quelle ligne ou à quelle colonne?